Marka basiraka tuka payali uro kausara pajara que akiri wilka kuti paksita kur haki sarut as kapajali huk pachaburasinya chuipampi chachanaka warminaka tawakunaka achachinanaka awichanaka huk pachalimpiu arut ataparata iskata hacharo hachata iskaro hilat kuyagaraka hakaki usartu se hapata iraka nyaraga uthara hilat kuyagaraka pampachakan yang bagi saniki usamaranya utkiteh sapuru enaka paraktar hakuna iman luranya utharaki uta askicanya kuna iman ya kaluranya na kalicha chunyo takinya utharaki kuna ya kada gampeu luranya uthara hilat kuyagaraka naira kataru salanta sipkakiyali hayaya panas asina katuk aparaginya ne ampe kecho arsuriro kuyaka saira choque baja hiwasan peje ukur hakisa kuyaka Kamisara Kijilata Walter y Mainaya con Hakisa Turachay Alianchu y Mainaya estamos con Siskan kasyan kipana Ari Turachay kusiskaya wahmanta lunes ponchao saminchas kakachun kusiskaya kallari kusunchiskaiñao paj ponchao tamunas katura ñañaykuna Alianchu kan kunaykichispis wasichaykichispis kakushankichis Ajina Kastinka, kay alah wata swantapis kay punchao tukuchanan kama kusiskaya puyunaman pis puriga pusunchis hinas papis pakarinka kusiskaya richakuya sontahtura iwat. Ukapas kapuri hirat kuya karaka kurhabati iraga uraka utis asin wasasip karakia tan haukatha hak ekisartu sip hajadi. Akiri Peru soy pachan ukakip karakian kaha surakansa arut ata paratau TV Peru kampirusa nasional FM ukataipira katwa yatia uraka hampi Purs adiraki utanakam chekaru kamaha nayao nairakat kallanta yati ora gampi kulyaka. Ajina kachun turachay kankah ñawpajta kallariko y hina España no kanchisqa. Ari turachay. Ñawpaj allinta wataykamunki kawallichikit panachay. Ajina kachun turachay chaykama no kaykupus aswanta llasa ñataña willakuykunata q'ipiykamus asku hina España kankunapaj kutiykamus asku qhichwa simi willakuykunata mas tarinapaj. Murata barka mas hinaka kan qiwa hiwasanaka. Asinaka wasitatsa arut asip hajari yatia ura kampi chakucha kallanta hajari naira kata bakunaton sata ukawa tuk eta haraki akiri Peru soy pachana Oscar Ugarte kobarja kayataki ministro exteristi pa pataka waranka hila ukama barkachirina karunwa bakuna koyanaka hat itan tukaya wataja kimsa tunka sohtani pachana kawa iraka wataja sasilwa yatia dirakina Ukakip Krakiwa, Jutiri Agosto Parsinja, Kimsa Tunka Maranita, Hiniri Nakaruwa Bakuna Koyanakaja, Itanto Kayatahani Sasinsa, Yatia Dirakiwa, Kurjama Pulisa Kiri Yatiaweja, Yatata Payani. Akanairiri Bakunaton Taipitsti Yatia Sinifharakina, Kunjamati Pataka Patunka Waranka. Sokta pataka paniniru incha paragitaina. Ukanakasti kimsa tunka soktani pachanakanua pokatas karagitaina. San Luis Vidana Taipit Chiktani Farakina. Consejo de Ministros Pechtiri Violeta Bermúdez. Komkik Parakiwan Kumar Hakawi Taipita. Oscar Ugarte Kupanakasti Khanens Abharakino. Kunjamati Pokt Abharagitaina Kunjamas Irnakaparagitaina. El haber logrado esta meta Kunhamatan totakan ukar fokatas askiwa kisirrakio ukat ukanak fokasinya patakis yak hakena kauya na pafarakir yak hair na kanya nagtaipit instituciones de la sociedad civil waliaski karaki kunhamati pa patak patung kawarang kaniu unhata karakina ukam foktasinya dagisti takin pachau irna kata karakiha Ugarte arhatan karakina hilpach irnak afharagitaina ukam kik paraki yak hadokaisti kumar kakawi taipit ektiri kanan jasin karakina Kim siri ususti tohtaska kisp ukatsti uñaraqap haragitaina. También tenemos Kusaba kichatanaka utharakih koyanyutan. Ikiñanakas sapuru utiaskarakih. Ukat usi ikiñanakas ukamkik paraki utiaskih. Kunapachatek sagasti mantkanu ukast warankapas kapatak ukay ikiñanakaki utiaskarakin. Ukat hichast kim sakuti hilhama utharakih usi ikiñanakah. Bakuna sinyasti semantukikama. Pokaska nyabadaki lupita karagitaina. Jutiri semanto kusiwinist bakus nasirikinio positung feskan maraninak positung soktan maraninacar ukat kim ser kutu bakuna winist unhasirikinio kitina kurus bakunasin ukanak ukamaka suyunist aski pachu inhatas karaktano aski usartas karaktanak ukamas aski wakichatas karaktano Takinchawi taipitsti niaki uñanokap haragitaina khanir marasti tukui karakispa Ukatakisti pesca maranina kampi ukamkik parakiwa tunka pagalkhoni maranina kampisni unhatap haragispa. Oscar Ugarte yatiasin karakina. Kimsanimpis usurinakasti uthaska gitaina delta maist atampija.
Ukata kasui pacan tungka panini ukampisti usup haragitaina. Ukati akadoketsti arhatan karakina khaniu sinti khan kustap karakina sasina. Kauchapi sulkasu hitarakanti coronavirus usuhan hitikan murkeha ukachaka hitarakatakeha yaka machaka amtaunaka utaraki akiri usuta hari akasinyatakeha chika arumatha utarakatha hariwa mistupksnati sasirwa sapharaki akiristi hichuro tunka payani ururaka sarakiri akiri paksita nairuru sarakiri agosto paksika mawa sarteata karakine yathatasi pakinyani. Hicha lunes uruta kaukir markanakati riesgo alto kamaki COVID-19 yang kausuta ukatay pinkarakiwa 5 metropolitana ukakik paraki Callao panakasti toque de queda ukam tawisti chika rumata pusi pachak hepakar kama harakiniwa ukama ejecutivo ukatay pitamtan haraki tungkamayana rumata chika rumaru hite nyataki ukakik paraki domingo runakasti haniwa han mistrin pachanakasti uthaраkiniti ukatsa particulares autunakasti mistharakis pawa ukamam tawinakasti uchata harakiwa tungkapayani uru julio paksita maya uru agost pakskama ukasti yang kau sukap tatatwa amtataraki kau kanisman snaha ukam tawinakas utharakiwa hiskal hanyutanakaru utanakal hanyutanakaru galeria ukakik paraki kau kawanakanti walke hakenak utiki kau hanakatsti patakatsti pusitungkani mantap harakispa kau hande walhal hanyanak utiki hachak hatunaka bodegas farmacias qollal hanyutanaka ukaw hanakarusti patakatsti soqtatungkani mantap harakispa ukakik parakiwa banco qolqi manyutanakarusti mantap harakispa ukatsti manqal hanyutanakarusti patakatsti pesqatungkani mantap harakispa yaqatuqetsti casinos tragamonedas gimnasios ukakik parake cines ukanakarusti patakatsti pusitungkani mantap harakispa Gobierno taipitsti estado de emergencia ukasti kimsatun kurunakampi hit eskakiwa akiram tawisti maya uro agost faksitwa kalyantarakini COVID-19 yang kauso utyaska kitapata ukam akiram tawisti decreto supremo ukataipir kalkantata harakiwa ukam tawisti diario El Peruano ukataipirus absuta harakiwa Hichaha ika sulkasu chakaro purtapanyani Policía Nacional hakina kampi ukakip karaki serenasku hakina kampiwa kim sakal tunka hakina karua katura parakitaina akiri nakaha hamasana puchawirwa chigashta sipataina marama uka utanwa akiri nakaha tokopataina parkona sulka marga chakauhitana akiri nakaha walpunwa uma parakitaina yang kau suta hari akasiyataki amtaura kaharipuriwa pohayap kataina teha Lukura hariwa chakaparu ustasip katainati ukatsa sintua hak achasip harakitaina tapachaniruwa komisaria chakaru aphap harakina ukarha multua apsup harakina kipka arumarakaha utat mistunya hariwa utaya pakiti sasina amtawi utharaki uka kipkraki COVID-19 usuta harkakasiyataki amtawira kasa utharakiwa akiri nakaha hariwa pohayap kataineteha ukatwa multa apsuasip harakina Yati urakampi saranta sipkakiyani murata marca masinaka Pedro Castillo Jupastilla Tikamu yati chawi ukaha Gobierno petin chawi takeha aski kusaponiu sasirwa sarakina Ukakip kraki takpacha perusio markachiri nakatakisa kusaponiu sasirwa sarakina Colegio Químico Farmacéutico Wakichawi utharakina Ukanwa uja absurakina ukampia tatapayani Declaremos una emergencia ukaruchayan perusuyun yatishaw yatakayub emergencia ukaruchayan perusuy markachirinakan umaranyap ukakik paraki yakachakanakan yapulurinakarus ukamkik parakuchayan chamanchas kakiw yatichan yatakaw toke kumarain toke ukakik paraki yapulurinak toke yakisitapa ukamata yatakarinakaru yanapanyataki akasuy pachana La educación en el Perú perusuyun Yatichaw yatakawist askich amanchañarakio. Ukast hani gobierno taipitakikit. Hanukast perusui taken pacha amuit anyakwa kisirakih. Ma yatichiritih aski pachat khatatach. Ukat yatakri nagapas han kusakch. Ukast hani aski wakisirih magarakit. Unhamati ma yatakrist yatakanyutan iktas harakih. Ma wakichawina urukayawina Colegio Químico Farmacéutico ukataipinsti hupa ukakik paraki yakayatichirinagамписти ma halyasku katukap harakina yatichirihama Pedro Castillo hupasti qananchirakiwa nairakatasti yatichirinakaru yaqañaqsasina hay que no solamente Haniw yatichirinakaruk yanapanyakit hanukast hupanakarust askipachich amanchañaw ukats hani hupanakan irnaqawinakaparus maihtay karaksnati hanukast nairakatast estado taipit hakachaña parakih
Castillo Terrones hupasti sarakiwa naira katasti kunana kati luran yatipki ukana karuch amancinyak sasa ukarusti yatekanina kasti yatekasip karakiniwa kunana kati luran yapapki ukana kampi mitsui pansti malkutakwa kichasiri cercado de Lima ma clínica qollñu taru sararakina ukasti haniraw yatis karakiti kunarusari ukanak tokeja. Uchilka baja Pedro Castillo Jupasti, Basuroja, Perú Libre, Machaca Capachi Chinoquerera Campigua, Matapta Sirakina. Ucan Capjanawa, Betsy Chávez, Ucakip Karaki, Alex Paredes, Vladimir Cerrón, Partido Utana Roja, Hausea Parakitaina, Ucatja, Hariwa Upaja Sarau Catainate. Acá Mataptawi Ansasa Tuteawenja, Paredes Jupasti, Partido Taipena Hariwa Kurahan Askirakasa Utkitis Asilwa Sarakina. Castillo Ukakip Karaki, Cerrón, Juparaka Hittata Japeu, Sasina Arsuraka Utarakina, Ukatua Upaja Ukamja Arsulirakina. Ukakip Karakiwa, Kipka, Partido Taipina Chicancha Sirirak. Ukatsa, Kunhamsa Juparakaja Amuit Asipkeja, Ukarakasa, Yakt Ataskarakiwa. Kunaraksa Wakist Abhatainaja Partido Taipina, Ukarakasa, Yakt Ataskarakiwa, Sasil Sasarakinawa. Dina Polguarte, Malkuna Arkiripasa, Akiri Matapt Awenja, Chigast Sirakitainawa. Uchilka Baja Keiko Fujimori Jupasti, Jurado Nacional de Elecciones Ukata y PT, Pedro Castillo Jupawa Atip Sueja, Malkuya Takeja Sasina Sarep Janeja, Nayate Akeja Haniwa Ukama Akaniti, Sasir Wasarakina. Han Aski Aplaka Murakata Nayaja, Atantas Kakio Sasinsa, Saraki Napikur Hamapuri Sakiri Atiweja y Atatasip Kakiñani. Dicen que en pocas horas Makuka Pachanakan Ukamas Makukuruna Campino y Atiata Jarakispa. Ukatu Casti Hani Chakapakaragispati. Ukat Nanakasti Ukar Sapharagirito. Hani y Osos Karakiniti. Fuerza Popular Taipit Eristi Arsun Karakino. Kunapachanti Pedro Castillo Atipirihamsti Eab Jarakispa Acapairi Chiclawi Taipita. Ukamas Jurado Nacional de Elecciones Taipit Siatias Karakispa. Ukat Ukanakasti Haniu y Osas Kanitis Asinoa Arhat Karakina. Aruntas Karakino Mario Vargas Llosa Aruna Capsa. España Chacatpacha Kananchan Karakina. Premio Nobel Taipito Int Atasti Hiliri Pejenchawi Taipita. Pedro Castillo Yamapkas Paukams Int Karakino. Pusi Perinakau Unjab Karakispa. Ukankik Parakis Sagasti Akis Partido Sait Karakispa. ya ha tomado partido. Ukat Aklir Karak Mario Vargas Llosa Kunjamati Arsun Karakina. Ukankik Parakiu Álvaro Vargas Llosa Kupanagasti Akamarkat Sait Ab Harakija. Mai Juntaskakina Kunjamas Hiliri Pechtiri Francisco Sagasti. Han Auditoría Internacional Maipan Acapairi Chiclauita. Y está claro que se ha puesto Hana Karaki Perú Libre Camisetap Uskuntas Karakija. Ukat Pedro Castillut Sumpirukmais Asakasirakispa. Ukamkik Paraki Yakatoketsti Pedro Castillo Tokets Arsun Karakino. tiene dentro de sus planes. Amuino Kapharaki Venezuela Marcan Kunhamagiti Taiga Kamachinakaja. Ukam Untain Munapharakij Ukat Ukanakasti Haniu Aski Karakispati. Fujimori Iguchi Arsunis Kakino. Iremos a Palacio, vuelvo a repetir, con el Hiliri Pekawita y Pirusti Chihiawita y Pit Puris Karakiña Paja. Ukat Ist Anit Castillo Ukamkik Parakiwa Cerrón Jakisa. Ukamas Sagasti. Akiri Nakasti Hichao Kalt Karakija. Onoctawita y Pinchik Abjaragitaino a políticos. Ukamkik Parakiw Aklit Kamach Lurinina Kampi. Francisco Sagasti Balcoja, Pedro Castillo Ukakip Karaki Keiko Fujimori Juparakaja Matapta Sipaspo Ukata Masuba Amtawiro Purch Apaspas Asil Wasarakina. Ukakip Karakiwa Mario Vargas Llosa Arura Kapatsa Arsulirakinawa. Aski wakisiris paukah, ukats ukamanya pasuyaraktu, kuna pechete hupah malkuhiusas kananch hanukast, hupau kuna irna kawina kampis kalhat harakinih, ukats nayas matapisirakyaw panin tukuirina kampih. Con los dos finalistas.
Amoy nakapkaragitain Pedro Castillo jamás Keiko Fujimori aruskip kanyapataki. Francisco Sagasti Hilirip eristini aquí amoy karagitaina. Amtanagasti panipach candidato nagasti ut kanyapatakisa. Aski bakisiris paukah, ukat haniuna yatakikeh, hanukast akasui pachau kanakaksuya sip karakeh, ya kayasinya, ukamas chakanchenyas, akasui pachau unyasip karakis, kuna handwelt binakat utiki, ukanak chakanjas nyapas, ukamas kunas yakas nyapataki. Yakatoqetsti qananchan karakin chihlawitoqetsti hiteqatakana usasina. Ukamkik paraki órganos internacionales kunhamati unjapjaragitaina. Ukat ukanaktoqetsa arhatan karakinoa. Kutay karakinoa Mario Vargas Llosa kunhamati ni aquí untkaragitaina. Mairi candidaturus yamapkaspa ukams untkaragitaina. Yakisin hamarakiu yakipanakast, haniu chakapanakaj yatiap karakit, ukat kaukera getej unyaskas pukast, gobierno taipins kunas kana irna kataskiu, ukat sasip karakispau, ukam han chakap yatiatanakast, haniu chakapakit sasin. Comercio taipit hilirip risti arhat karakina. Kun jamás hutirip awit sarus kipens munap karakispa. Ukat sti yausata kaniwas asin kananch karakina. Ukam kik paraki bakuna siwisti kun jamás apas karakitaina. Ukat ukanaktoqetsa arhat karakino. Yakatoqet hutirinsti hani chiktas kanitsasina kananch karakina. Walhawa kichaw irna kanyanakaw tukuyan utheskituh, ukatu wakisirarakih yakhaq sarhatan yapatak, ukat yakhaq etehanchitah, irna qaim sarhatan ukhast, askich amarakini ukun hemakite hanchitah ukamaruh. Ukam kik paraki lupi nakas karagitaina kun hamati irna khaf karagitaina. Ukatu kanakasti khusa ukamas jakap undas kanyabatagi. Policía Nacional Ukata y Pitja Perusu Sapa Pataka Mara Pujanta Yapataquija Hanchi Hiraka Utaya Patakiwa Wakichawa Uyast Erepharakina Lukari Parakina Nairakata Bakunato Ukata y Pinja Kurhamsa Uicht Opre Ukatsa Hutiri Kanja Kurhamsa Uljaphareja Ukarakatsa Yathat Erepharakiwa Pa semanaki utharaki akasuyun urup uroqay nyatakiha ukatha policía nakasti askiwa kijasip haraki takin pacharun nyataki ukamata papatek marka tukanyataki. Empieza el día lunes a nivel Lunes uru kalyandos karakini hakasuy pachan ukat pataka soktan warang policía nakas mistus karakini takin pacharich amanchinataki ukamas hakenekarun nyataki ukamat papatek mar akasuyun uroqay apanyapataki. Sabharakiwa lima markankiwa patunka warangka policía nakasti mitsubhani ukakik paraki pesqa pataka sinti yathatat policía nakampisa ukan sokhta patak pesqa tunkan policía nakaw irna kasip karakik hubanakast escuadrón terna ukat habharakiw ukat humanakak sapurun hasip karaktak kun hamas hubanakak katusip ki hukanaktok markachiri nakarun hanyatst aruh mahit ayaparaksnaw wal halun tatanaka uthiqsas ukat stika ukirakenakati unahtawinakar mitsubki akamba kunañ pachanakana ministro del interior hupasti akamba uqananchaniraki la salud. Hakenakan hakanyap markachirinakan kumaranyapast aski bakisiraraki wanchita ukat hupanakarus diaqasip karakta ukat yaqepanak unahtari mistuñumanap chukast mistusip karakispaw hanukat akasuy nairaqatar mistuñaw bakisirakij ukat bakunanak hanwalt epkan ukayriw hanaski karakinitij Huparusti hiskta aparakinwa hutirir nakawinsti ministro del interior ukamas mantaspatuke hanicha ukanaktuke ukatsti José Elich hupasti sarakiwa akasti policía nakan wakichatapaw sasina. El plan Mariano Santos uka wakichavist Policía Nacional ukataypi tarakiw hani ukaq ministro ukataq karakit Policía Nacional ukataypin wakichavinakas pawaran qatunkallatun marat pachaw qallant qarakij ukatichast ukast askicha manchatas karakiw ukakik paraki Policía nak ukam irunaqap qañapatakis qolqist iraqatarakiw ukat qananchirakiwa nyawa kasuyun urupast purin khansasa ukakik paraki majak malkurut khatayap khaniqsasina ukamanagatsti angkasuyun akampiw arsgubap qarakini kunayman wakichawinak luranyataki. Munata marca más iraka yatia uragampi seranta sipkakiñari, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Ukata y Pietpachja, Hichuroja, Akiris Peruso y Pachanja, Haniwa Barkachiri de Karoja Katukata Kaniti, Sasidwa yatia de Paraki. Irnaqiri de Kawa Chahua, Sartawina Hakata Siprakini. Irnaqiri de Casti, Kim Sakalko Alwata, Tunka Pescari, Atarakata, Kim Sahaipo, Positunka Pescari, Atanka Baja, Haniwa, Irnaqi de Roja, trabajo presencial Sata Uka, Irnaqa Uroja Kuchanja, Murap Kiteja, Sasidwa, Yatia Siriparaki, Ukatja, Irnaqi de Gana Campaña de Capaja, Yacht Atarakiyapau, Ukatsa Barkachiri de Katakeja, Haniwa Aski Karakiteja, Sasinsa, Renekta y Pitja, Hanast Siriparakiwa. Tahpacha,
markachirira karua pampachawa hupanakaja mait'asipjaraki. Agencia Digital Sata ukata ipitja katuk ataskareu. Ukat saharukaja kimsa, maya, pesca, pusi, chusa. Harukaja kimsa, maya, pesca, paya, pakalko, chusa. Ukata ipinogarua haust aparaxna ukatja katuk ataskareu sasinsa yatiare parakiwa. Yatia una campisaranta sipkakiyani. Salud piura ukata ipinpachja machacharoja walikuswana iratja apjarakitaina. Makukala halakapawa kupi naira parua halgatarakitaina. Akiri sumakut awisti morat hilat kuyakaraka kipka koyaña uta taipirwa supachwa apjarakitaina Instituto Peruano de Oftalmología Sata ukata ipinwampi tatakullerirakas mama kullerirakas Seguro Social taipinja walikuswa apjarakitaina akachacharoja kurja baponisa yatjatapjanyani. Hospital 3 José Cayetano Heredia Chacán, Piura Margansti Chictapjaragitaina. Ucan José Alfredo Hidalgo González Cuparusun Chapjaragitaina. Ucachacán Córnea Pantapjaragitaina. Ucanagasti Mairi Jiwatat Jacatas Yucaragitaina. Kititi Unjes Caragitaina, Jupasti Pusitunca Marani Jaragitaina. Ulcera micótica Ucampiu Jacatascana Asesino Yatiap Jaragina. Ucamanacasti Cupina Iraparma Jocampiu Janisticus Caragitainti. José Alfredo Aquistima Molinera Taipin Irnak Caragitaina. Ucat Cunapachanti Jelanak Saps Caragitaina. Ucat Ucapachan Ucamanacasti Ut Caragitaina. Ucat Ma Cocat Jalactatampiu Cupina Irapasti Jancust Caragitainti. Kititi trasplante de córnea taipitz es salud chacanstiyat caragitaina. Luis Alberto Zulca Adriansen Jananchasin Caraquinoa. Ucamanacampi Mapachats Hilau Unjap Caragitaina. Junio Paxin Pescatunca Pagalcon Maran Chachao Chihitaipinsti Janejkust Caragitain. Ucat Wilama Sinacapaz Córnea Hajatas Niobadakis y Osap Caragitaina. Ucat Kitinagati Seguro Social Taipinsti Irnakap Caragitaina. Jupanagasap Subjaragitaina. Ucat Yakadoket José Alfredo Jupasti Yuspagaratau Hajatas Caraquina. Instituto Peruano de Oftalmología es Salud Taipit Kunai Mananaku Injapjaragitaina. Ucamat Transplante de Córnea Ucatsti Akasui Pachanut Caragitaina. Cataratas toquet Injapjaragitaina Ucamas Glaucoma. Ucamas Retina toquet Sunjascaragitaina. Ucamas Yakirius Unagampit Nairatsti Sasinoa Ucataipit Yatiapjaragina. Akanyang Kaurunakansti Kimsakal Koneri Unjapjaragitaina. Transplante de Córnea Ucampis Irnakascaragitaina. Hichamarasti tunka payani hiwatanakan wilama sinagapau y ostapjaragitaina. Naira toquet unjas cañabatakija. Ucat Seguro Social Taibitsti irnakapjaragitaina. Hukampi irnakawi naira kataru sartuenya takiwa. Pukara taipina. Kipka parkana. Iskaturunaka lutrinirakaja ma hatu hitaru huparaka hakatasip harakina ukatsa balikuswa al-tapharakina. Akiri yatiaweja puno sulka suojgatwa putadiraki. Unte Apjarakin Pukara marcan toritos con Hamslura Paragitaina. Akamar kuat an token ukasti hilpachut kayabaki uluras karagitaina. Ukamas ukachakan uthirin akatagisti kusisin sapan karagitaina. Daniel Alcides Carrión Parken Puno Marcatsti Chict Apjaragitaina. Ukan Kitinagati Nyaketsti Lura Paragitaina. Upanakao Maiches Paragitaina. Khatucha Paragitain Kunanakti Lurap Paragitain Ukanak Unt Eyas Kanyabataki Ukanakasti Reactivación Económica Ukataipit Sarteyas Karagitaina Unt Eap Harakin Mana Irakatan Torito Nakasti Nyaket Kun Hamas Luras Karagitaina Ukamkik Parakini Tukt Eja Paragitaina Ukats Kun Ham Samicha Paragitaina Ukamas Kun Hamas Tukt Eyas Karagitaina Ukanak Hatoa Yatia Parakina Walhani Puri Paragitaina Ukamas Aljata Karagitaina Nia Pusi Solesanagatud Karagitaina Nia Hachana Kasti Kimsakalko Patakarus Pur Karagitaina Toritos de Pucara Haniu Yachay Mayadakit Marca Chirina Kasti Apnakap Karagitainti Hanukasasti Kunaiman Nyangha Nagadaki Sukas Uchas Karagitaina Yakipanakasti Utapungkunakar Ukamas Kukunakarus Uchap Karagitaina Uro sulka suyo haltaru apajani hichaja Arequipa sulka suyo llegaru halanu apajani hilat kuyakaraka mata taya tichereja ampi walwa munea siraki ya tejerira pampeja kurgamati hupaja WhatsApp taipit pacha walikuswa yatist raki ukatsa yanap raki wakiri ya tejerira paruja Martín Paredes hupasti Coronel Casimiro Peralta ya tecaña uta taipiu hitanja inglés arwa ya ticharaki
Jopaj Maretín Paredes Yatichereu inglés aruta clases virtuales Yatacarena para Coronel Casimiro Peralta Yatacañutana, la Unión Provincia Checana Arequipa Soya Casión Yatecheja, Yatechereja Mainina Casa Suma Kekepa Yatist Abjaña Pataqueja, Machak Tecnología Satania Pataka Yatacarena Caru, Ñan Jaus Pachana, Kunapacha de Hat, Aka Sewen Hat Asiskayatan, Sumponeu Yatist Eja. Yataqarinakast mahisk arawapaqatawa kichapjej ukat ukarus WhatsApp qalqantay biru apkatanibjej ukat ukanak uñakipawsinist nayaq uñharakt hutiri qolqanak tuqapnaqirinak empresarionak ukakikparak ingenieronakas utjarakineu. Maretín Yatechereja ma grupo WhatsApp inoxtan kaujetan Yatacarena Capampi Arus Gipti Sumaruna Campi Muna Siñampi Sarata Pañapataki Apaitana Yatechereja Yatacarena Capahan Yatacaremasina Capampi Maltapisip Hatana Capata Ukam inoxtana Amhasib ukat kataki pantalla ukaruj makatabjej kun hematejaniu nairhamaj utjarakit aruski pañanakaj ukat supanakan arsu tapatkiu kunanakas amuit eñaj utjarakej. Fundación Telefónica Neurodidáctica Yatichawita Maretín Yatichereja Inteligencia Emocional Sata Yateqtana. Amuyawinakast haniu sapapaj sarkarakit ukanakast kun hemasaqatasisk kuchiskit ukajanis kuchik ukanakam kuskaw sararakej ukamachukast yataqarinakast haniu katakej aramtaskarakinit. Yatichereta que hayata karena kapasuma na iraru sarata panyapata que kusau yanap exasin untayanina anjet kamahatun kayata karena kata kim sayata karena kau sokta maranita tunka pakayo kun mareka maha sintit akasir hakat asibkika ukama usasin untayanina. John Kelvin hupasti impe ansasa impe kipka mutunya utarwa hakata siraki angkondo sata ukacheka uhitan mulat hilat kuyakaraka hichuruwa kipka yaka mutunya utarwa apa ya parak pachani ukarwa pakan ko pasinakwa mutunya utankanja pukarakiyapa ukabwa kipka huchat atedinagaha am parakitaina akiri hakisti kumbia warut iriwa kipka Dalia Durán warmi paruja nunca tainao uka kipkaraki yan kacharakitainao yakan pitwa chatanta parakitaina ukchika baja José Carlos Mejía kupasti warut irina arhatiripawa nya chikata ripuriwa yatiri rakaja kipka warut iriru mutunya utaru histanta pajapatakeja ampit hakap parakitaina sasidwa sarakina uka kipkaraki hilat kuyakaraka kunapa chanti aka warut iriruja mutunya utaru apasip kana uka pachanesti año haripuriwa hakena kaha uka jekanja hakata sipharakina bichaja murat hilat kuyakaraka ankaja surakaru put apjanyari Acapulco sata ukata ipitwa kiasa México suitwa yatia wahaput adiraki turista hakena katakiwa kirija aski karaki ukchika baja murat hilat kuyakaraka yaka surakat saput adirakiriwa yatia urakaja kipka sapjanyari masuyurja COVID-19 usuta queja Kim sakuti bakuna koyak itante apjanyani sasirwa apjaraki ukha Israel suyurwa amtapjaraki yakachakarakat saput adirakiri hukampi yatia sipkakinyani COVID-19 yang kausut variante Delta kasta usu mahtatasti akantas kakiwa ukata Israel suyunosti katampi bakunas karaki kumarainto ka ministerio kataipitsti kim sakut bakunanya munaraki ukasti Pfizer bakunampi bakunay munaraki Hildir hakenaka kau kiri nakateh pisich amanipki hupanaka ukatukap harakispa ukat hichasti ukasti aski unyaki patas karakiwa takeha kanakarut bakuna phaspu kay hanicha ukanak toki Macak usun tiri nakasti uthas kakiwa kaipa phaksinsti posipataka phasfatungkani ukhani usun tapharaki mayurunha Reino Unido suyunsti ukhamkik parakiwa bakuna yanakampisti chamtas karaki kun hamatitung kayatungkane uro Julio Paxitsti kunam tawinakatuthi kuganakasti hitikayata harakispawa gobierno taipitsti sinte aski yathatirina kampi unyaki pasip karakiwa qawqhuru nakat sa pair wakunah wakunaskaspa ukanaktoqi kimsaqal paxtinakatsti posi paxir hitikayanya munapharaki
Iya usap hasbuk hasti warangkat warangkapa ya kasuyu takenaka umis tsupkaragispa kun hamati chika maransti samaran urunaka utheraki Julio Paxtuku Sivina. Mexico suyuna usuna kahit khatantabatsti Kim Said usukut khatawiwa utharaki uka tasuma unyanya uhanaka destinos turistikos sa uka uhanaka rusti kunaiman amtawina kampisa ucap harakiniwa Yucatán ukachakana umar mantanya uhanakasti samaran yurunakasti histan harakiniwa macam utanaka korpajasin utanaka ukakik paraki sine sa ukanakasti Acapulco ukachakana ukahakenaka mantap harakine hichalunis urutha ukan kamasti Tamaulipas ukachakanasti macam utanakasti alau histan harakini. Urata barkamasiraka ukarakara wayatia urakaja hiwasaraka wakichawi taipit pacha hichaja ñoqanchis wahichawiro katoqa phallani.